एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आसतु आम ट्यूशन को मुझे देखा माने यहाँ हूँ ये जो पिंक कलर टेलीविजन से आम घर आईटा हूँ आम ट्यूशन। तो ये चलतु आम सार को कार्ड देवाक जावा माने से मोर भाई हेले भी जेहेतु ट्यूशन माने मुझे करूँगी भी कार्ड देवाक पड़ो। से कोड बसे एठी ए घरे कोडी बसतला करिबी अरे एटा कोन भोजी गसे आज बिन को खाइ आले हाइ दलु कि आसीबे किंतु दिल्लीटा भल हैला मु पदिन ठो माने कोइले देबी बोली तामे जो संध्या हेगला आसी पाइलेनी काली गली रे भुवनेश्वर काल कल हेल भुवनेश्वर काली जागी सकाळ सकाळ भुवनेश्वर जागी फोन से रात रे आसीली केतरा ती आसिलु 6:30 सिमंदिर कोन एमि तम थेरा अर्जेंट रे पळेलो ए कागज दबा थिला तो जो घर पई कागज घर को ओम मा चाल ଆମେ ଟିକେ ଏପଟେ ଅଛୁ ବାଲକୁନି ପଟେ को कर दियो ଏଇ ବାଲକୁନି ପଟେ ଟିକେ ଅଛୁ। हां हलो बाकी अंधार घर बसती बढ़िया घरटा कौन कहलु सेटा कौन मुझे घरटा बासुची बहुत बढ़िया पाठ पढ़ा सब कौन कहलु शीत दिन जेन चलथिले ना कुकुड़ी ओडी हतमे सब माने जली दे खरा दिन किंतु सब काढा हबो एबो खरा दिन आसलानी ए बोर्ड रे हम केते किंतु एठी हमरा मैथ पढ़ा हम हमरा मैथ सब तळे ए रूम रे आ ए रूम रे हमरा किछ ठीक ठीक ना तबे रात रे सोउथले को रूम रे ए रूम रे मो जगह थिला एटा मो जगह थिला फास्ट सोइबो की कहलु मोती सोइबो मोती ना दिबरश्नी मोती सोइबो दिबरश्नी बोली तापरे मोती ता पाखरे चामाली चामाली के ताऊ डाकिनो चामाली तोडा कि तो काट देली ना पठे देली चामाली सोइबो चामाली पाखरे मु मो पाखरे साइना पाखरे सिन्नू ता सब पछने ताबरे बबने ताबरे ठाडी पुओ मान करे एडी सोइबो प्रगति सीमा से ठीक रथे ना आसीबे के आसीबेनी से सीमा बेले बेले पड़ सोई पड़े पूजा बे पड़ सोई पड़े एबड़ सब कोबले ने फोन सास देही आइ से तले माने ट्यूशन रे केबे रहल कोइला ने यो दिवाली ता पर दिन मन दिवाली हां दिवाली पर तो रहलु दिवाली वास्ते रहलु जे पूरा एग्जाम पर्यंत पूरा 10th एग्जाम पर्यंत एटी सोइबो खाइबु घरे किंतु राती खाइबाटा एठी टिफिन धरि पळे आसु संध्या बेले तापर से ना मु को धरि आसिल जन सोएबो सबार नथिले मु सब सबार थिले मोडे गंठा तकिया मोडे कमर धरि गेथि तुम घर तो ई पाखरे बोल धरि आसिले मु कहली ना बड़ी शांति रे सोइबी ए तो पाठ पढिबिनी एमते बाडा दिनी ताने बाडा दिनी कारण बाबा मना रे मो झिया जहा पढछि पढ सब बाडे बडी रे मोडे कमर खाइ सब बोले हां मो फोटो देखुछि इटी थिबो फोटो ए तो रो फोटो रा एना मन देखो 23 24 एटा होची दिव्यरश्मि है ना तम फोटो काई बे एटा यज्ञ सिंह रे अछि मन तपसना मन यज्ञ सिंह ता करे ए पछरी भया हम फोटो रा पछरी रखि दिछली देखिया टिके पूरा जोरी एटा मु ए जटे चिद्दा मन हो ना ना चिन मु आर्थर के देखले जरी माने कवर हे देख मु किन देखाउतली जूम मु एटा को जूम करछि कि मु हे साई ये तपसिन ए सॉरी साइना सिन्नू लिजा ये बब्बी मामाली प्रगति कहीं
ପ୍ରଗତି ଏଠି କାଜଲ ମୋତି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶିନୀ ଚାମାଲି ଶୋଇଛି ଚାମାଲି ଶୋଇଛି ଚାମାଲି ଶୋଇଛି ଉପରେ ସୀମା, ପିଲାମାନେ? ଇଏ ତପସ୍ୱିନୀ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୁଅ ପିଲାରା ଆଉ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଆବେ ଆକୁ ଫୋନ୍ କରିନି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ? ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ସୀମା ସହିତ ତ କଥା ହେଇପାରିଲିନି ପୁଅ ପିଲା ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ପିକ୍ ଉଠେଇଥିଲି ଆରେ ଇଏଟା ଲେଖା ହେଇନି ବେ କୋଉ ଇୟର୍ର ନା କୋଉ ଘରେ ଉଠେଇଛ? ସେଇ ଘରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟା କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ସିଲାନି ହେଲେ ଅଛି 17-18 ଲକି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତମର କିଛି ଲେଖା ହେଇନି? ଆମର ହିଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଟା ଆମ ଏ ତଳେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଛୁଆଟା ପଢୁଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ତଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ତଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁନୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଧେ 17-18 ନା ଆମର 19-20 ଆମର 20-25 ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଭାଇ ଆମର ହିଁ ଆମର ଏଇ ଲେଖା ହେଇନି କିଛି ବି କାରଣ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଦେଖିଛୁ? ଆଠୁ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚା ଦେଖିବୁ ହେଲା ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଛୋଟିଆଟେ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସରୁ ବୋଧେ ଏତିକି ନା ମୁଁ କରିନି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ହର ହର ମହାଦେବ।